मुल्क पाकिस्तान में सियाहत के तमाम लवाजमात मौजूद हैं। जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ मौजूद सहरा, मैदानी इलाके, पहाड़, तारीखी और सकाफती वर्सा, हिल स्टेशन, अजायब घर, मकबरे, झीलें और दरियाई बंद इस खित्ते की सियाहती शनाख्त उजागर करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। पुरफजा सियाहती मकाम फोर्ट मनरो पंजाब के शहर डेरा गाजी खान से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पर है और मुल्तान से इसका फासला तकरीबन 185 किलोमीटर बनता है। फोर्ट मनरो, जिसे बलोची जबान में तुमन लगारी भी कहा जाता है, जिला डेरा गाजी खान के इंतहाई मगरबी कोने में बलोचिस्तान और पंजाब के संगम पर वाक़ है। सतह समंदर से 6470 फीट बुलंद ये मकाम 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज अफसर सर रॉबर्ट ग्रूज सेंटिमन ने दरियाफ्त किया था और इसका नाम उस वक्त के डेरा जात डिवीजन के कमिश्नर कर्नल ए मनरो के नाम पर रखा गया था। ठंडे पहाड़ी इलाके या हिल स्टेशन के हवाले से जिला डेरा गाजी खान का इलाका फोर्ट मनरो एक खास पहचान रखता है। तारीखी लिहाज से देखा जाए तो बरसगीर पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने जिन बहुत से सियाहती मकामात को दरियाफ्त किया और दरियाफ्त करके डेवलप किया, उनमें फोर्ट मनरो भी शामिल है। अंग्रेजों के बसाए हिल स्टेशंस में श्रीनगर, मरी, ओटी, ज़ियारत, एबटाबाद, पहलगाम, सक्सेर, शिलांग, मसूरी और फोर्ट मनरो आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। फोर्ट मनरो को जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। फोर्ट मनरो तक पहुंचने के लिए सीधा और खूबसूरत रास्ता मुल्तान या राजनपुर से डेरा गाजी खान सखी सरवर है, जबकि बलूचिस्तान में जोब और क्वेटा से आने वाले पहले लूरा लाई और फिर मेख्तर और रखनी से होकर फोर्ट मनरो पहुंच सकते हैं। दमास झील फोर्ट मनरो का सबसे खूबसूरत मकाम दमास झील है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खूबसूरत मोटेल के अकब में फोर्ट मनरो की सबसे बड़ी और खूबसूरत झील दमास अपनी दिलकशी और हुस्न के जलवे बिखेर रही है। कला फोर्ट मनरो में ही एक पहाड़ के ऊपर एक किले के आसार मिलते हैं, जिसको लोग कला फोर्ट मनरो कहते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर हाउस के साथ वाक़े है। इसी हिल टॉप पर एक और अहम मकाम गोरा कब्रिस्तान है। बरसगीर पर कब्जे के बाद अंग्रेज नुमाइंदों ने इन इलाकों में खिदमात अंजाम दी और इन्हें यहीं दफनाया गया। छोटी सी चार दीवारी के अंदर वाक़े फोर्ट मनरो के गोरा कब्रिस्तान में चंद कब्रें हैं जो जंगले में बंद हैं। कब्रिस्तान की बाईं दीवार के साथ डेप्यूटी कमिश्नर हाउस, जो मनरो लॉज भी कहलाता है, मौजूद है और इसके पहलू में 100 साल से भी कदीम एक इमारत तन्हा खड़ी है, जिसके माथे पर जल्ली हुरूफ में दफ्तर अदालत पॉलिटिकल असिस्टेंट लिखा है। इसी इमारत के पीछे और किले के साथ वो पॉइंट है जहां मुख्तलिफ कौमी दिनों पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाता है और एक पत्थर के मॉन्यूमेंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद और चंद बलोच सरदारों के नाम लिखे हैं। इसी पहाड़ी के गिर्द एक पक्की और खूबसूरत सड़क बल खाती हुई गुजरती है और आपको फोर्ट मनरो के दीगर मकामात तक लेकर जाती है। फोर्ट मनरो से चंद ही किलोमीटर दूर अनारी नाम की जगह है, जहां आप बादलों से अटकेलियां कर सकते हैं। यहां आप बादलों से ऊपर और बादल नीचे होते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ की सबसे मशहूर सौगात
مٹن سجی ہے۔ یہاں اب کئی نئے ہوٹلز اور لاجز بھی کھل رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بلوچ اور سرائکی تو ویسے بھی اپنی مہمان نواز طبیعت کی وجہ سے خوب جانے جاتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں مری، چترال، سوات اور دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ ہر سال جنوبی پنجاب کی گرمی کے ستائے ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں، جبکہ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور دیگر قریبی علاقوں کے لوگ تو ہفتہ وار یہاں کا چکر لگاتے ہیں۔ اور اب تو کوہ سلیمان کے نت نئے علاقوں کی کھوج کی بدولت لاہور، کراچی اور خیبر پختونخوا کے سیاح بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ وادی جن کی اس سڑک کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ چڑھائی پر بھی گاڑی نیوٹرل ہو کے چلتی رہتی ہے، اوپر جاتی ہے، اور پانی ڈالیں تو وہ بھی نیچے جانے کی بجائے اوپر چڑھائی کی طرف جاتا ہے، تو میں اس کا پانی والا تجربہ بھی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، پانی نیچے جانے کی بجائے اوپر چڑھائی کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب وادی جن میں ہر چیز نیوٹرل ہونے کے باوجود نیچے جانے کی بجائے اوپر جاتی ہے۔ آپ ڈی جی خان سے فورٹ منرو جا رہے ہوں تو راستے میں راکھی گوچ کا علاقہ آتا ہے، اس میں بھی وادی جن کا ایک مقام ہے۔ اس وقت میں اسی مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر میں نے گاڑی نیوٹرل کر دی تھی اور چڑھائی پر گاڑی خود ہی چلتی آ رہی ہے۔ ابھی تو میں گاڑی نیوٹرل کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ آپ کے لیے میں دوبارہ ڈرائیور کو کہتا ہوں کہ وہ گاڑی کو ریورس کرے اور اسی مقام پر لے جائے جہاں پر چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ وادی جن کا کمال ہے کہ گاڑی نیوٹرل ہونے کے باوجود نیچے جانے کی بجائے چڑھائی کی طرف اوپر چلتی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں وادی جن، پاکستان میں بھی آ گئی ہے۔ چلیں جی، آپ گاڑی کو ادھر ریورس کریں اور ادھر جا کے نیوٹرل کر دیں اور یہ چڑھائی پر خود ہی گاڑی اوپر جائے گی۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ چڑھائی پر گاڑی خود بخود جائے گی۔ مطلب وادی جن کا کمال یہی ہے کہ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ نیوٹرل کر دے، نیوٹرل کر کے گاڑی لے آیا۔ آپ نے خود دیکھا گاڑی چڑھائی کی طرف خود ہی چلتی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان نے امین حفیظ کو کہہ دیا ہے I love you امین حفیظ۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے I love you ڈی جی خان۔ اس وقت میں جس چوک چراہے میں موجود ہوں، یہاں پر قدیمی ڈی جی خان کے بازار ہے۔ مولا بخش جو ہوٹل ہے، وہ کہتے ہیں یہاں کا سب سے قدیمی ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کی پہچان ہے دیسی مرغی دیسی گھی میں پکتی ہے، پٹیرے دیسی گھی میں تیار ہوتے ہیں،